Okay, welcome again mga kaigsunan sa tuwa nga padayon nga pagtuon sa pulong sa Dios og sa gihapon ang ato nga pagatunan ning taknas kabuntagon mao ang pagtulunan mahitungod sa pandemya about sa COVID-19. Unsa una to pag likay nga dili kita mataptan sa COVID-19, no? Mo ni siya ang atong topic nga atong padayon nga pagatunan kini series of lecture kining atong ginahimo sa morning and evening devotional nato. Mainungdan nga bililhon kayo ang matag panahon nga kita makasubaybay sa matag pulong sa kamatuoran nga gihatag sa Dios sa matag usa kanato. Og nining taknaa sa kabuntagon mga igsoon, pangutana diri dunay atong topiko nagahisgot kiti how to prevent COVID-19. Unsa una to pag prevent nga dili ta maigo sa COVID-19. Ug ato ni baluan sa atong part 1 sa atong topic previous, no, nga ang number 1 nga susi sa pag-prevent sa COVID-19 kanang gitawag social distancing, daanang nanawagan ang Dios sa iyang katawhan sa social distancing since 1903, 1904 nagapanawagan ang Dios sa higpit gayud nga panawagan sa social distancing sa iyang katawhan aron dili maigo sa daghang kalamidad, balatian, mga viruses o mga hampak nga ipahamtang sa Dios sa mga syudad tungod sa patuya nga pagbuhat sa kadautan sa mga tao. Og the same principle sa COVID-19, ang gobyerno nagdeklara og social distancing apan kini nga declaration sa government sa daghan ng mga katuigang milabay ang Dios nagtawag sa iyang katawhan niining gitawag social distancing. Busa aging padayon sa atong part 2 sa atong pagtuon nining pagtulun-an nga usuhito nga importanteng atong mahibaluan mga igsoon alang ni atong wala makasubaybay sa tuang part 1 kagani na lang, no, taud-taud lang na human ang atong part 1 o sa atong pagpadayon sa atong part 2 niadtong wala makadungog sa part 1 para dili kayo medyo ma-confuse, mahimo lamang nga inyong matan-aw, no, ang ato ang mabisita ang atong YouTube channel. Inyo lang i-type ang Johnny Gilera, then sa inyong pag-type niya na i-click din mo gawas ang tanan nato nga mga topics ditong live nga na atanan sa ato ang bag-ong YouTube channel. So ayaw lang kalimot sa pag-subscribe para ang matag bag-o nga mga videos nga atong i-upload sa matag adlaw mamahimo nga inyong mamonitor mga igsoon ang mga importanteng pagtulunan, especially sa gitawag og prophecy. Now aging formal sa pagsugod nining ikaduhang yugto sa atong pagtuon ni taknas kabuntagon mamahimo magahimo kita sa pagpangamoy, pagampo og pagdapit sa balang espiritu nga magagiya kanatong tanan pinagi sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Magampo kita. Lagi tulog silimbahon mga Dios amahan na mga balaan. Sa makausa pa kami nagaduol nga na kanimo, padayon kami nga magtuon sa mambalaan nga mga pulong, tabangi kami nga mahimong maalam diha sa kaluwasan. Giyahi kami pinagis balang espiritu, tultuli kami sa tibuok nga kamatuoran. Wala kami mahimo sa mong kagalingon pagpaningkamot ko wala ikaw. Dalaygon gayud ikaw Dios, wala katapusan kay kini tanan mo gipangay kanimo lamang pinagis gahom ug ngalan kay Jesus nga mo personal manluluwas. Amen. Okay, so watching from Samar, kumusta mo din ha, Ate Maro? Kumusta ang mga kalagayan natin diyan? Siguro ang kuan, no, ang gitawag na tong lockdown na nagpabilin pa diha. Kumusta sa mga kaigsunan dito sa isla? Labi na gyud sa atong igsoon dito nga nag-nurture. Hopefully nga ang Dios kanunay nga nagagiyas matag usa niya katawhan tungod kay karon aniya pa mata sa gitawag og pandemic ug ang katawhan sa Dios is scattered flock, no? Pinaagi niining media mahimo nga mag-connect to one another. Then ang matagpulong sa kamaturan agig pagdinasigay sa matag usa nato ato ni nga ma-explain ngadto sa mga mahalos kinabuhi, ngadto sa ato mga relatives, ngadto sa ato ang mga higala, ngadto sa ato mga kaigsunan sulod sa iglesia. So pinagi niini mahimong posible ang ato nga mga pagdinasigay labi na gyud sa matag gabi ug sa matag buntag sa atong pagmata sa pribilehiyo gihatag sa Dios sa matag usa kanato. So ngano kinahanglan man gyud nga muhimo kita sa pag-iskapo gikan din ha mga igsoon sa bagang duot sa katawhan nganong nihatag mo gyud ang Ginoo og panawagan nga kita mobiya sa mga kasyudaran ug moadto sa mga balikanhon nga pagkinabuhi unsa may katuyuan. Partially atong natubag na kaganina pinagis pagtuon sa pulong sa Dios nga gituyo niya kini aron nga ang katawhan niya mahimong maputli didto sa pagkinabuhi sa banika ug malayo sa daghang tentasyon, malayo sa mga taong dautan nga walay panahon sa pulong sa Dios ug malayo sa mga balatian o mga kalamidad. Kaya dito gyud ang number 1 nga subject nga hatdan o harbiso ni Satanas ang mga taong mga wala na panahon alang sa Dios. Unya og kita dili mo iskapo gikan ining bagang duot sa katawhan nga mga maglalapas, dunay dako kay katalagman nga maapil kita sa mga hampak nga ipahamtang diha sa mga kasyudaran. Gani si Mrs. Lot, naka-exit na magyud sila ni Lot, no? Naka-exit na. Igo na lang gani siya milingi
naapil pa siya kadisgrasya na himong haligis asin. Wala na gani unta siya dito gyud sa lugar sa city. Muna hinungdan kita nga naka-exit na sa city. Wala na unta tay lingi-lingi pa nga naghandom mo balik syudad. Kay basig mapareho tang Mrs. Lot. Ingon ang Dios, remember Mrs. Lot, no? Nganong hinumduman nato si Mrs. Lot? Naka-exit na unta siya. Kay naanay gyud manulunda nga nagguyod nila. Pero tungod sa kahingawa syudad, nagapangawili-wili ning lingi sa iyang paglingi nahimo siyang haligis asin disgrasya. Buti pasabot di same principle dunay application na sa atong panahon karon. Once nga naka-exit na tagikan sa bagang duot sa katawhan sa kalibutan, dili na gid unta ta mahingawa paglingi-lingi. Kadto mga naanaron sa province, kadtong naanaron sa country, ug dunay mga establishment o panimalay sa mga cities, siguro mao na kini ang igong o takdang panahon nga ato nang i-plaster ang mga propiedad nga atong nahulam sa Ginoo nga naas mga kasyudaran nga dili nato magamit sa atong ministry or else mo pa bay maghatak nato pabalik dito o tanan nga makabalda sa atong pagpangandam nga di nato masiguro atong kaluwasan kinahanglan mawala na siya sa atong mga mata. Kinahanglan i-dispatch na siya aron nga ma-divert kana sa atong preparation sa malabot nga dako kay krisis sa kalibutan nga atong gipuy-an. Matud pa sa Patriarchs and Prophets, page 166. Before the destruction of Sodom, God sent a message to Lot, escape for thy life. The same voice of warning was heard by the disciples of Christ before the destruction of Jerusalem. There was a coming out, a decided separation from the wicked, and escape for life. Doon naging mga panawagan. In every generation, doon ay panawagan ng Diyos nga, iskapo mo diha, para sa inyohang kasiguruhas kaluwasas kinabuhi. So it was in the days of Noah. Sa mausab sa kapanahonan ni Noah. So with Lot, so with the disciples prior to the destruction of Jerusalem. Doon ay warning nga gihatag ang Dios. Then, and it will be so in the last days. So kung ang panawagan sa Dios, nga muiskapo kita alang sa kasiguros ng kaluwasan sa panahon ni Noah, sa panahon ni Lot, sa panahon sa mga tinun-an sa wala pagpakagunob sa Jerusalem. Niya mensahe para sa present, sa last day church. And it will be so in the last days. So sa atong panahon kining nga senaryo, nga kung doon ay panawagan before, sa atong panahon karon, the same nga calling ang gusto sa Dios. Aron kita makasiguro nga dili maapil sa tanang katalagman sa kalibutan. Again, the voice of God is heard in a message of warning. Madungog ang boses sa Dios diha sa mensahe sa pasidaan, bidding His people to separate themselves from the prevailing iniquity. Mao ni siya ang true social distancing. Ang true social distancing dili ang mulayo tas tao. Nga di tadiha kay matakdan tag virus. Mauna siya ang proclamation sa government, no, nga ang social distancing na ay 1 meter o 2 meters nga distansya ang matag tao, social distancing. Pero ang true social distancing sa pulong sa Dios nga ang tao iyang ibulag ang iyang kaugalingon diha sa kasalanan. Mao na true social distancing. Ang atong ibulag ang atong kaugalingon sa mga nagapadayon nga mga pagbuhat sa kadautan. Ipalayo nato ang atong kaugalingon aron nga dili ta mamatay niining didli nga virus nga tanan tawo ro naigo. Ang COVID-19 pipila lang ang naigo sa COVID-19. Pero kining virus nga didli gyud nga virus. Kining virus nga gitawag og sin. Dili COVID-19 virus nga gitawag og sin, sala. Tanang tawo ani naigo. Kung dili ta mohimo social distancing sa pagsiguro sa atong kaluwasan tungod kay kining mga virus sa tanan ta naigo na, wala na remedy. Pildi gitang tanan ani mga igsoon. So, ingon gani ang Dios kinahanglan gyud nga dunay separation, no? In separation, is separation an absolute necessity. So kinahanglan ba gyud kini? Yes, of course. Sa kadautan mo separate kita, even sa mga tawo nga dili matinuhon bisan pag naasulod sa iglesia. Kung sila magsusupak sa pulong sa Dios, biyain na, ingon ang Dios. Dili porket igsoon na to na uban magod, dili na tabrad kay ato ni mga igsoon bisan og dili mo tuo, magban-uban ka didto. Ang mensahe sa Ginoo, kung mingon siya nga withdraw na, even ang mga anak nila dito gibiyaan sa Sodoma. Walay pamilya haydi, basta mo supak. Wala na tayo mahimo, take it or leave it.
Kay ang Spirit of Prophecy, Volume 4, page 46 nagakanayon, if unity would be secured by compromise of truth and righteousness, then let there be difference and even war. So kung ang ato lamang nga panaghiusa, ato lamang makabuot, pinaagi sa pagkompromiso sa kamatuoran o pagkamatarong ni Ginisos, din pasagdihin na lang adunay kalainan, bisan pa dunay gitawag og spiritual war, girang espirituhanon. Tungod kay mubarog malagi kita sa kung unsa ang kamatuoran. So even si Ginisos sa iyang nakita nga ang dili lamang ang mga non-believers ang mga nahugawan o nagpatuyos buhat sa kadautan. Even sa panahon ni Ginisos, ang mga leaders nagbuhat usab sa mga kadautan, nagbuhat sa pagkadili matinuohon, nagpakita og ilawan og ihimplo ngadto sa mga sumusunod sa templo. Unsa may gibuhat ni Ginoong Hesus? Although nga iya gitong katawhan, iya tong gipakamatyan, no? Atong tan-awon sa Desire of Ages, page 232 nga pulong. Jesus departed from Jerusalem. The Sanhedrin had rejected Christ's message. Therefore, Jesus departed from Jerusalem. So kadto mga katawhan nga dili mo dawat dining mensahe sa social distancing, dapat ato silang biyaan. For example, sa atong church, sulod sa Seventh-day Adventist Church, ang Dios nagapanawagan og social distancing through country living. Unya ang uban mo direct magsupak ani nga life. Ingon ang Dios biyain na sila. Dili pwede nga imo nang imong ihabla na imong kaugalingong kaluwasan diha ana mga taong dili titsabol. Kay si Ginisos ganit sa nakita niya nga padayon sa pagsupak ang mga Sanhedrin, ang liderato sa iyang kapanahonan sulod sa iglesia, automatically gibiyaan ni Ginisos. The Sanhedrin had rejected Christ's message. Therefore Jesus departed from Jerusalem. From kinsa may iyang gibiyaan, iyang gitalikdan, from the priest, the temple, the religious leaders, the people who had been instructed in the law, and turned to another class to proclaim his message and gather out those who should carry the gospel to all nations. So sa nakita ni Ginisos nga dili naman sila titsabol, then it's about time nga necessary na ang separation. Kaya bisa usahan itong tudlo, di man mutuo. Unya ang gihimo, magsusupak man hinoon. That's why gihimo ni Ginisos. Ug dunay propesya nga in every succeeding generation, it will happen again, including in our present time. Sumala diri sa pulong sa Dios, as the life and life of men was rejected by the ecclesiastical authorities in the days of Christ, so it has been rejected in every succeeding generation. So kung ang kahayag og kinabuhi sa katawhan nga nagahimo sa dili pagdawat sa pulong sa Dios, kinsa sila nga mga tao nagsugod sa gitawag ecclesiastical authorities. Ecclesiastical authorities meaning to say naas dagko nga mga katungdanan diha sulod sa iglesia. Sa atong panahon na nakaron, ang number one nga magsusupak naa di ay sa mga taas nga level sa espirituhano natong pagpangalagad. Meaning to say gikan sa mga directors, gikan sa mga presidents, gikan sa mga pastors, tuwa dito ang nakita nga daghang pag-apostasy o direct nga pagsupak sa kahayag nga gihatag sa Dios. Sama sa atong gitun-an about sa health reform, about sa country living. Dunay daghang mga leaders nga direct nga nisupak ani nga kahayag. Mo na hinungdan ni si Ginoong Hesus sa nakita niya nga dili na matudluan, siya gayud ming talikod. Matud pa din as the life and life of men was rejected by the ecclesiastical authorities in the days of Christ, so it has been rejected in every succeeding generation. So when we say every succeeding generation, of course, appeal ning ato ang generation karon. Dunay mahitabo repeated because history repeats itself nga pag-reject sa mga ecclesiastical authorities in the days of Jesus Christ, sa atong panahon usab karon mahitabo kini tungod kay dunay propesya nga mosugot kita sa dili mahitabo gayud kini. Sumala pa diri sa pulong sa Dios sa Desire of Ages, often those who follow in the footsteps of the reformers are forced to turn away from the churches they love in order to declare the plain teaching of the Word of God. Aron lamang sila makatudlo sa insaktong pulong sa Dios, sa mahimuon, pugson sila og abog, no? Bisan tuod og di pugod ka mohawa, pero tungod sa imong pagbarog sa lights, mahimong abugon ka. This is scenario sa panahon ni Ginisos. Nga sa iyang pagdeklara sa kamatuoran, sumala sa fulfillment sa propesya diha sa balang kasulatan o sa maghimos tao, giabog usab si Ginoong Hesus gikan dito sa templo. Okay? O matupad din often those who follow in the
footsteps of the reformers are forced to turn away from the churches they love in order to declare plain teaching of the Word of God, and are obliged to leave the churches of their fathers that they may render obedience. So karon sila naobliga nga mubiya na lamang diha sa iglesia sa ilang mahal nga mga ginikanan aron lamang makahimos pagbarog sa kamatuoran. So dunay saad ang Dios if ever nga kini mahitabo man sa atong kaugalingon. Nawad-an kita og higala, nalayo kita sa atong mga mahal sa kinabuhi, sa atong mga paryente, sa atong pamilya, unsay saad sa Dios may tungod niini. Nasa Testimonies Volume 1, page 510. Do you have to cut loss from friends and relatives in deciding to obey God's word? Kung kita man nawad-an og higala, mga paryente, mahal sa kinabuhi tungod sa pagdesisyon nga sundon ang pulong sa Dios, especially nini gitawag social distancing, nga pagabiya sa syudad ug moadto sa country, okay? Take courage. God has made provision for you. His arms are open to receive you. Even though wala na taong mo mahal nato, nasilag sila nato, dili na ta nila ilhon nga part sa panimalay, paningon ang Dios ang iyahang kamot andam no aberto alang sa pagdawat kanato. Then ang pulong sa Dios sa Testimonies Volume 1, page 510, come out from among them and be separate, and he will receive you. If you have to forsake father, mother, sisters, brothers, wife, and children, for Christ's sake, you will not be friendless. Nga ningon man siya nga kung kita wala na gidawat gikan sa ginikanan, samahan, inahan, mga isong babay, isong lalaki, sa asawa, sa mga anak, tungod sa pagsunod nato sa pulong sa Ginoo, ang saan sa Dios dili ta mahimong friendless, ingon nga walay mga higala. Tungod kay ingon ang Dios, you will become a member of the royal household. Can you desire a more exalted position than is here promise? So tungod kay kita mahimong membro sa royal priesthood, buti pasabot royal household. Kung kini mga temporaryong pamilya nato mawala karon sa atong kinabuhi og dili man gid mosunod sa pulong sa Dios, magkabulaag, magkatibulaag o dunay separasyon mahitabo even in our church. Ingon ang Dios dili ta mahimong walay higala o walay pamilya. Iya tang dawaton sa labihang dako ang pamilya sa langit. So ang temporary natong family sa kalibutan, temporary lang na. But ang eternal natong family labihan kadako. Dili ta mahimong mawad-an og higala, mawad-an og mga mahal sa kinabuhi. Tungod kay nag-prepare ang Dios dito sa langit ng puloy-anan sa tanang mga matinuohon o mga tao nga dunay kasing-kasing nga matudloan. Even si Apostol Pablo sa iyang panahon sa nakita niya nga ang sala o ang pagpatuyang sa buhat sa kadautan o ang pagsupak sa mga kahayag nga gihatag sa Dios nga nakita niya ang direct gyud nga ginahimos mga katawhan sa iyang pag-nurture sa iglesia, iyang gihimo kini mo ang buhat. Acts of the Apostles, page 286. Fearing that the faith of the believers would be endangered by continued association with these opposers of the truth, Paul separated from them and gathered the disciples into a distinct body. Sa nakita ni Apostol Pablo nga dunay katalagman dinha sa kanunayng pagpakigkuyog-kuyog sa mga magsusupak sa kamatuoran, si Apostol Pablo iyang gisiparar ang iglesia dito sa lahi nga lawas aron nga sila dili makurap dito sa padayon nga nakita niyang buhat sa kadautan sa kalibutan. Okay? Din kinsa man ang mugadir ani. Thus in every age from the midst of apostasy and rebellion, God gathers out a people that are true to Him, a people in whose heart is the law. So kung kita man gitawag og magkatibulaag, doon na may porsyon-porsyon sa matag lugar diin kita idala sa Dios aron mahimo kitang kahayag. Gani ang mensahe sa Country Living nga idalhon kita sa Dios sa dapit aron mahimo kahayag sa dapit nga atong giadtuan o kita maka-reach out sa mga tawo wala pa pud pasayod sa kamatuoran. So nini nga senaryo kung aduna may pagkatag-katag pagkabulag-bulag, ang Ginoo na ang mugadir sa katauhan by God's own time sa iyahang kapanahonan. So mo kini ang gisulti sa Prophets and King, page 338. The third angel's message must do its work of separating from churches a people who will take their stand in the platform of eternal truth. So sa tanang iglesia karon bisan asas timok sa yuta, ang tanang mo decide gud sa pagsunod sa pulong sa Dios, muhimo sa iyahang desisyon.
naa sa Testimonies, Volume 6, page 61, nga pinaagis mensahe sa ikatulong manulunda. Ang labi na gyud sa isyu aning worship sa pagsimba sa unang adlaw simana o sa ikapito ang pagdawat sa seal of the living God or either the mark of the beast. Ang tanang tao involved ini nga desisyon kung unsa ang ilang sundon. So kinahanglan mga igsoon nga kita mahimo gyud nga ma-aware nining mga kamatuoran. Tungod kay ang Dios nagapanawagan sa Lucas 21:36, "Watch ye therefore and pray always, that ye may be accounted worthy to escape all these things that shall come to pass and to stand before the Son of Man." So unsay tambag sa Dios? Nga kinahanglan kitang tanan mabinantayon, mainampuon sa matag karon ug unya. Mabito ng tambag sa Ginoo, pray without ceasing. Aron nga kita makaiskapo gikan niining tanang mga butanga nga magakahitabo o makabarog kita unya sa atubangan sa anak sa tao. So dalaygon ng Dios sa matag pulong sa kamatuoran nga yang gipahat kanato how to prevent COVID-19. Ang sikreto, we have to obey the word of God. Ang iyang kuling, leave the big cities, leave the cities, katong populated nga lugar, then go, move to the country. Mao kini siya ang number 1 nga remedy for us nga mahimong dunay kasiguruhan nga dili maigo sa mga viruses, dili maigo sa daghang balatian, dili matakdan sa pinaka-deadly nga virus karon kanang sala ato nga i-separate ang atong kaugalingon gikan ni atong mga taong nagpatuyang sa buhat sa kadautan. Mao ni ang true social distancing. On how to prevent COVID-19, ang pagsunod sa pulong sa Dios sa kung unsa giyang tambag, ang pagbulag gikan sa kadautan, sa kalibutan, pagbulag gikan sa sala, ang pagbulag gikan sa mga tawo nga nagbuhat padayon sa kasalanan aron dili punta makurap. Mo na hinungdan nga ang Dios nagapanawagan kanato sa pag-withdraw gikan sa kasyudaran o muadto kita sa dapit nga diin pagatilogan kita sa Dios. Sama sa iyang pagtilog o pagtipig sa iyang katawhan during dark ages sa Revelation 12:6 sulod sa usa ka libo duha ka gatos ug kanuman ka mga adlaw or tuig sa fulfillment ni ato maong propesya. So atong hibaluan sa Revelation 17 ang mananap ngayon nakita kaniadto dili mao ang karon apan mao ang malabot. Mao ni ang dako kayong katarungan nga kita mohimo gyud sa tinuod nga pagpangandam because history repeats itself. So kung dili ta magminatgon sa pag-amping sa itong kaugalingon sa pagsiguro sa itong kalawasan, mahimo mga igsoon nga mapildi gayud ang atong kalag. So daghang salamat sa iyong makunayon nga pagsubaybay sa atong programa sa pagtuon sa balaan kasulatan, online nga pagtuon sa balaan nga kasulatan. Mahimo lamang mga igsoon ni adtong mga na-behind nga atong bisitahon ang atong YouTube channel once again para ma-remind kita. Just type my name, Johnny Guerrera, then click, then makita na ito mga igsoon, ma-view ang tanan nga mga videos dito sa tanang mga topiko nga atong kinatun-an sa matag karon ug unya tungod kada adlaw na atay gina-upload nga mga new topics live nga atong pagtuon nga magahatag kanato og dugang pahimangno labi na gyud sa pagsiguro sa tong kulawasan nining nagakahinapos nga kapanahonan sa kalibutan. Magampo kita. Daghang salamat o Dios nga balaan sa imuhang makanunayan nga pag-uban kanamo. Salamat sa pribilehiyong taknas kabuntagon sa among pagmata nga auna sa tanan among gitagaan og pagtagad ang espirituhan ng mga butang ingon nga mao kini ang imong saad ug tambag sa matag usa kanamo sa 6:33 sa Mateo nga may unahon namo pagpangita gingharian ug pagkamatarong unya ang ubang mga butang ning kalibutan na ikadugang lamang kanimo sumala sa among mga panginahanglan. Salamat sa kaayong pagtubag, panalangini kaming tanan, panalangini ang tanang viewers. Ito ko Dios mabaton na namos tibok kadlaw ang kapis kay panglawas ug ilikay kami sa katalagban datong tao datong espiritu kami nagahangyo ayo kami tugyas panulay nuluwas sa kami kis nang matang sa kadautan. Salamat sa kay pagtubag sa kahamugalang ni Jesus nga personal manluluwas. Amen. Mayong buntag kanatong tanan ug ang Dios sa gihapon unta magapadayon sa hatag paghatag og panalangin sa matag usa kanato.